Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, I'm Mr. Alif. Welcome to my class. Today we will learn a new material about present continuous tense. Before we are going to our material today, let's pray together. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal ifada wal istifada wa tamassuh ala kitabillahi wa sunnati rasulillah. Okay, listen carefully and check it out. Okay, my student, I will explain to you about present continuous tense. Apa sih present continuous tense itu? Kita lihat. What is present continuous tense? To show that an ongoing action is happening now and temporary time. Untuk menunjukkan an ongoing action is happening now, kejadian yang sedang berlangsung, and temporary time, dan kejadian yang sifatnya sementara. Ingat ada dua ya. Kejadian yang sedang berlangsung pada waktu itu juga, dan kejadian yang sifatnya sementara. Kita lihat. Oke, rumus yang kita pakai di sini kita menggunakan subject plus to be plus verb ing ya. Kenapa pakai ing? Karena kita membahas tentang continuous. Continuous itu yang sedang. Ingat, kalau menggunakan kalimat sedang pasti di situ berakhiran dengan verb plus ing ya. Bisa kita lihat subjeknya seperti kita ketahui, seperti kita yang pernah pelajari sebelumnya. I, you, they, we, he, she, it ya. I the first subject, you, they, we the second subject, he, she, it the third subject, or I the first person, you, they, we the second person, and he, she, it the third person ya. To be-nya apa sih to be itu? To be itu adalah kata bantu yang menghubungkan antara subjek dengan verb atau kata kerja. To be, I am, you, they, we are, he, she, it is, plus di situ ada verb ing ya. Ingat, dengan tambahan verb plus ing. Next, I will give you an example. The first, I'm sitting on the chair. Saya sedang duduk di atas kursi. Ada kalimat tambahan ing. I'm sitting. Bukan I'm sit, tapi I'm sitting. Saya sedang duduk di atas kursi. Second, you are playing a game. Kamu sedang bermain sebuah game. Kamu sedang bermain. Ada kalimat sedang ditambahi dengan kalimat ing di akhiran play, playing. He is studying an English. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Sama ya. Di akhiran study tambahan plus ing. Do you understand? Okay, next. When do we use present continuous? Okay. Kapan sih kita menggunakan present continuous ini? Bisa kita lihat yang pertama. Action that are happening now ya. Kejadian yang sedang berlangsung pada saat ini juga. Contoh, I'm writing a letter. Okay. I'm writing a letter. Saya sedang menulis sebuah surat. Second, action that are temporary happen. Ya, ini yang kedua seperti yang tadi. Kejadian yang sifatnya sementara atau suatu aksi yang bersifat sementara. Contoh, he staying on Surabaya for a while.
dia sedang tinggal di Surabaya untuk sementara waktu. Nah, oke, next. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan pada kalimat positif, negatif, and interrogative? Kalimat positif, negatif, dan kalimat penegasan. For example, she is reading a novel. Dia sedang membaca sebuah novel. She, dia perempuan, is reading a novel. Ini termasuk kalimat positif. Next, bagaimana dengan kalimat negatif? She is not reading a novel. Dia tidak sedang membaca sebuah novel. Ingat, kalimat not ditambahkan setelah to be. To be-nya apa? Is, dilihat dari subjeknya. Karena kita menggunakan she, berarti dengan tambahan to be-nya is plus not. Itu termasuk kalimat negatif. And the last, interrogative, kalimat penegasan. Is she reading a novel? Apakah dia sedang membaca sebuah novel? Nah, jawabannya yes or no. I will repeat for second time. From the first example of positive, she is reading a novel. Dia sedang membaca sebuah novel. And the second, the example of negative, she is not reading a novel. Dengan tambahan not setelah to be. To be di sini apa? Is. And the last, interrogative, kalimat penegasan. Is she reading a novel? Apakah dia sedang membaca sebuah novel? Kalimat to be berada di depan sebelum kalimat subjek atau sebelum subjek. Subjeknya apa? She. Is she reading a novel? Apakah dia sedang membaca sebuah novel? Nah, itu termasuk kalimat interrogatif. Do you understand? Okay, maybe enough for our lesson today. Don't forget to write down your name and class on the comment and like this video. Stay at home and don't go anywhere. Keep healthy, guys. I will be back soon. Thank you. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.